अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जिनके नाम इंग्लिश में एम से शुरू होते हैं। वो लोग कौन कौन से पत्थर पहन सकते हैं और वो पत्थर ऐसे लोगों को कैसे फ़ायदे देंगे। एलेक्जेंडराइट एक खूबसूरत कलर चेंजिंग स्टोन है। यह पत्थर इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आता है, इंसान की सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। इस पत्थर को खुशबख्ती का पत्थर भी माना जाता है। कहा जाता है ये पत्थर इंसान की ज़िंदगी में गुड लक लेकर आता है। ख़वातीन के लिए ये एक मुफीद पत्थर माना जाता है। ख़वातीन के हार्मोनल इशू को सॉल्व करता है। यह स्टोन इंसान के फोकस को इम्प्रूव करता है। एलेक्जेंडराइट इंसान को ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। ओपल पत्थर को जवाहरात की रानी कहा जाता है। ओपल पत्थर में मौजूद फायर इस पत्थर को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाता है। जितना ये पत्थर खूबसूरत है उतना ही पावरफुल भी है। यह पत्थर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ओपल ऐसा पत्थर है जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओपल पत्थर इंसान को पुरुम्मीद बनाता है। ओपल पत्थर इंसान की ज़िंदगी में गुड लक लेकर आता है। ओपल पत्थर इंसान को नज़र बद और जादू से बचाता है। ओपल पत्थर इंसान को ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। याकूत सुरख कलर का खूबसूरत एक पत्थर है जिसको इंग्लिश में रूबी और हिंदी में माणक कहा जाता है। ये ऐसा पत्थर है जो दौलत को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रीशियस जेमस्टोन है। दो मोहब्बत करने वालों के लिए एक मुफीद पत्थर है। मोहब्बत करने वालों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है, इंसान के रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। याकूत पत्थर बहुत सारी बीमारियों में भी मुफीद माना जाता है। पुखराज जर्द रंग का एक बेशकीमती नगीना है। इसमें बहुत सारे और भी कलर आते हैं। इस पत्थर को दौलत का पत्थर भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह पत्थर जिसको रास आ जाए उस इंसान की तरफ दौलत अट्रैक्ट होती है। ऐसा इंसान कभी भी तंगी माश का शिकार नहीं होता। पुखराज पत्थर इंसान को उसके इरादों और प्लान्स में कामयाब बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये कामयाबी दिलाने वाला पत्थर है। पुखराज पत्थर इंसान की किस्मत को बदल देता है। जर्द रंग का पुखराज सबसे अच्छा माना जाता है। दुर नजफ़ जिसको इंग्लिश में क्लियर क्वार्ट्स कहा जाता है, ये ऐसा स्टोन है जो इंसान के थॉट्स को क्लियर करता है, इंसान को बेहतर अंदाज में सोचने में हेल्प करता है। ये स्टोन इंसान में से एंग्जाइटी को दूर करके इंसान को पुरसुकून बनाता है। दुर नजफ़ एक पावरफुल और बेहतरीन पत्थर है। ये ऐसा पत्थर है जो इंसान को नज़र बद और जादू के असरात से महफूज रखता है। संगे हदीद इंसान के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये ऐसा स्टोन है जो इंसान की ज़िंदगी में हैरो बरकत लेके आता है। जिस इंसान ने हाथ पर संगे हदीद पहना हो ऐसे इंसान पर जादू का असर नहीं होता। यह पत्थर इंसान के कारोबार में हैरो बरकत लेके आता है। संगे हदीद इंसान के अंदर से एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। अकीक पत्थर जिसको इंग्लिश में अगेट भी कहा जाता है, इसका शुमार कदीम पत्थरों में भी होता है। इस पत्थर को लोग बहुत शौक़ और अकीदत से पहनते हैं। अकीक पत्थर इंसान की ज़िंदगी में हैरो बरकत लेकर आता है। अकीक पत्थर इंसान की ज़िंदगी से परेशानियों को दूर करके इंसान को खुशहाल बनाता है। अकीक की तमाम इक़साम अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं, लेकिन सबसे अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट्स देने वाला अकीक यमनी अकीक कहलाता है। टाइगर आई गोल्डन कलर का एक पावरफुल पत्थर है जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि बेनिफिट्स के लिहाज से भी बहुत पावरफुल स्टोन है। ये पत्थर डायरेक्टली इंसान की शख्सियत पर असर करता है, इंसान की शख्सियत को पुरकशिश और लोगों में मुनफरद बनाता है। टाइगर आई एक ऐसा पत्थर है जो इंसान की शख्सियत को पावरफुल बनाता है। टाइगर आई दौलत के अट्रैक्शन में भी मुफीद माना जाता है। टाइगर आई बहुत सारे रंगों में पाया जाता है,
لیکن گولڈن کلر کا ٹائیگر آئی سب سے زیادہ پاپولر مانا جاتا ہے۔ یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ زرکون ایک خوبصورت اور چمک دمک والا پتھر ہے۔ یہ ایک سیمی پریشس سٹون ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے دولت کے معاملات اچھے نہیں چل رہے، یعنی آپ کے پیسوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہے، تو آپ کو اپنے ہاتھ پر زرکون پتھر کو پہننا چاہیے۔ یہ ایسا سٹون ہے جو انسان کی دولت کے پرابلمز کو سالو کرتا ہے۔ یہ سٹون انسان کی زندگی میں خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو اپنے پہننے والے کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو انسان کے اندر قوت ارادی پیدا کرتا ہے۔ اونکس انسان کے اندر سے نیگیٹو انرجیز کو ختم کر کے انسان کو پر امید بناتا ہے۔ اونکس انسان کو نظر بد سے بچاتا ہے۔ اونکس انسان کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول پانے کی طاقت دیتا ہے۔ اونکس انسان کے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اونکس ایسا پتھر ہے جو انسان میں روحانیت کی طرف دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ مرجان پتھر ایک مشہور پتھر ہے۔ سرخ کلر کا ایک پاورفل سٹون ہے۔ دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو بڑھاتا ہے۔ مرجان پتھر انسان کو سکسیسفل بناتا ہے۔ انسان کے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ مرجان پتھر انسان کی زندگی میں گڈ لک لے کے آتا ہے۔ مرجان پتھر انسان کو نظر بد اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ فیروزہ ایک مشہور پتھر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا پتھر ہے جو آسانی سے کسی کو راس نہیں آتا، مگر ایک بار اگر کسی کو راس آ جائے تو ایسے انسان کے وارے نیارے کر دیتا ہے۔ فیروزہ پتھر انسان کو دولت مند بناتا ہے۔ فیروزہ پتھر انسان کے اندر سے غصے اور چڑچڑے پن کو دور کر کے انسان کو ایک پرسکون انسان بناتا ہے۔ فیروزہ پتھر انسان کی شخصیت کو پرکشش اور رعبدار بناتا ہے۔ ایسے انسان کی بات پر ہر کوئی دھیان دیتا ہے جو فیروزہ پتھر کو پہنتا ہے۔ سنگ یشب سبز اور زرد رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے۔ یہ ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ سنگ یشب انسان کا حوصلہ بلند کرتا ہے اور انسان میں قوت فیصلے کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ یہ پتھر انسان کو جادو اور تعویذ سے بچاتا ہے۔ سنگ یشب انسان کو وہم اور وسوسے میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ اس پتھر کے استعمال سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر انسان کا خون گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ زبرجد کالے رنگ کا ایک خوبصورت پتھر ہے۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان کی نبض ہموار اور درست رہتی ہے۔ یہ پتھر انسان میں پیشاب کی زیادتی کو کنٹرول کرتا ہے، جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ زبرجد پتھر اپنے پہننے والے کے اندر صحاوت کی خصوصیات پیدا کرتا ہے۔ جس انسان نے ہاتھ پر زبرجد پتھر پہنا ہو وہ کبھی بھی تونگے ماش کا شکار نہیں ہوتا۔ سارڈونکس ایک ہیلنگ سٹون ہے۔ یہ پتھر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یہ پتھر انسان میں بچت کی عادت پیدا کرتا ہے۔ یہ پتھر انسان کی تنگ دستی دور کرتا ہے اور انسان کو خوشحال بناتا ہے۔ سارڈونکس انسان پر جادو اور تعویذ کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ یہ پتھر انسان کے اندر ہمت، حوصلہ اور کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان مالی نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس پتھر کے پہننے سے انسان کو برے خواب نہیں آتے۔ سٹرن ایک خوبصورت اور چمک دمک والا پتھر ہے۔ اس پتھر کو پخراج کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سٹرن کو دولت کا سٹون بھی مانا جاتا ہے۔ دولت کے اٹریکشن میں یہ پتھر بہت مفید ہے۔ سٹرن سٹون انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان کے مالی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اس پتھر کے استعمال سے انسان کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر انسان کو ایول آئی سے بچاتا ہے۔ سٹرن سٹون انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔
ब्लड स्टोन ऐसा पत्थर है जिस पर आपको सुर्ख रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। ब्लड स्टोन एक हीलिंग स्टोन है। यह पत्थर इंसान को एंग्जाइटी से बचाता है। ब्लड प्रेशर में ये एक मुफीद पत्थर माना जाता है। ब्लड स्टोन बहुत सारी बीमारियों में मुफीद है। ब्लड स्टोन इंसान के ख्यालात को पाक करता है, इंसान के थाट्स को क्लियर करता है। ये पत्थर इंसान के मिजाज में मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आता है, इंसान में पॉजिटिविटी पैदा करता है। इस पत्थर को मुराकबे के वक़्त इस्तेमाल करने से इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते हुए लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।